nan ili tutuway na taraki siya na pa'y di probinsya mi Pilipinas di Ana Isnad Cordillera Mountain Province di ngadana Wada di simpo'y munisipyo Nagdwais dway distrito District 1 para Celis natunin Sa Dangga Barlig Bunto District 2 Pauco Busaw Sa Bangan Sagada Tadyan Palaloy kalalayad ko Amo kalalayad mo Na naay ay probinsya tako Tutuway ni Dumduma English nan ngadana Mountain Province Benama-amay ka Wada di simpo'y munisipyo Nagdwais-dway distrito District 1 para Celis natunin Sa Dangga Barlig Bunto District 2 Pauco Busaw Sa Bangan Sagada Tadyan District 1 para Celis natunin Sa Dangga Barlig Bunto District 2 Pauco Busaw Sa Bangan Sagada Tadyan Pasyarami Duani Mountain Province ay probinsya mi